Baik, halo. Selamat jumpa lagi dengan kalian di Tomorrow YouTube channel. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan informasi lowongan kerja untuk kamu. Tentunya yang terbaru dan yang terupdate untuk kamu. Semoga bermanfaat. Yuk kita simak. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama dari PT Indo Prima Gemilang. We are hiring operator produksi. Kualifikasi yang pertama laki-laki usia maksimal 23 tahun. 2. Fresh graduate SMA atau SMK. 3. Tinggi badan minimal 163 cm. 4. Berat badan ideal sesuai tinggi badan. 5. Tidak buta warna. Kirim lamaran lengkap ke hrd@indoprimagemilang.com. Subjek OPR-Plan 2. Persiapan dokumen. Yang pertama, surat lamaran atau kurikulum vitae, foto berwarna 4x6, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai SKHUN, SKCK aktif, fotokopi kartu keluarga, sertifikat pendukung, surat keterangan sehat. Anda bisa menghubungi di nomor 03129777777 atau di Instagram karir.indoprimagemilang atau di email di hrd@indoprimagemilang.com atau di web www.indoprimagemilang.com. Itulah lowongan kerja yang pertama, dan selanjutnya yang kedua. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh siswa SMK atau lulusan SMK yang diadakan oleh SMK YPM Sidoarjo, Mitra Studi, PGRI, YPM, dan SMK YPM. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Job matching SMK 2020 mulai tanggal 7 hingga 10 Desember 2020. Job matching SMK YPM 8 Sidoarjo, SMK PGRI 2 Sidoarjo, SMK YPM 1 Taman, dan SMK YPM 5 Sukodono. Catat tanggalnya, hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di SMK PGRI 2 Sidoarjo, hari Selasa 8 Desember 2020 di SMK YPM 1 Taman dan SMK YPM 5 Sukodono. Hari Kamis tanggal 10 Desember di SMK YPM 8 Sidoarjo. Lowongan kerjanya terdiri atas 1. Drafter, operator mesin bubut, tenaga kelistrikan, operator produksi, store crew, helper, operator produksi, teknisi otomasi, operator mesin, dan desainer grafis. Perhatikan perusahaan yang mengikuti job matching ini, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Sidoarjo maupun di Surabaya. Yang pertama PT Suparma, PT Autonic Pack Machinery, PT Pabrik Genteng Bambe, PT Bara Tunas Utama, Yasmin Motor, PT Masaharu, PT Daiichi Kaun Indonesia, PT Indomarko Prisma Tama, PT Sumber Alvaria Trijaya, PT Intisel Productive Vakom, PT Full House Surabaya, PT Kapasari, PT Ecopack Mandiri, PT Kuroma Engineering, PT Sejahtera Abadi Teknik, CV Indo Cipta Cemerlang, PT Mandiri Karya Kirana, PT Ispatindo, Hoki Printing, dan PT Mukarom Jaya. Kontak person, silakan hubungi Bapak Didik Teguh SPD MM di nomor 0813 5981 8048 atau di Ibu Erni Sulistiawati SPD MM di nomor 0852 3177 2725. Untuk lokasinya di Jalan Raya Sarirogo nomor 481 Sidoarjo.
Yang ketiga dari Politeknik Internasional Bali. Posisi yang dibutuhkan chef instructor. Placement Politeknik Internasional Bali. Qualification, education minimal diploma 3 culinary arts or tourism. Having work experience as executive chef or chef de partie minimum 2 years. Understand the concept of food cost and inventory. Able to produce food products with good taste and appearance. Basic computer skill, Microsoft Office. Have good public speaking and be able to teach well. Fluent in Bahasa Indonesia and good command on English. Required skills, culinary arts, good leadership, strong organization and time management, coaching and counseling, and food and beverage management. Required knowledge, HACCP, food safety, food and beverage service, classroom management, kitchen operation and management. Job description. Number 1. Prepare learning tools for theoretical and practical classes, both materials, and other learning support tools. 2. Prepare a complete syllabus, dictates, session plans, lesson plans before the learning process, manual, learning evaluation, assignment or quizzes, tests or middle and final tests, and other teaching aids. Number 3. Carry out tutorial in the theory and practice class. Number 4. Conducting a prescription trial to standardize practical recipes. Evaluating the learning outcomes of each student, both individual and group learning outcomes using appropriate assessment methods or tools. Review and evaluate dictates and or other teaching materials before the next class begins. Provide counseling or guidance to students as needed. Evaluating students from the non-academic side to become input for the D3 Culinary Arts Study Program and the Academic and Student Affairs section. 9. Provide input both for the development of existing learning programs and for new learning program ideas. 10. Controlling and supervising the operational team, kitchen staff, kitchen admin, and stewards in supporting every learning process and other activities related to lecture and operational practice programs. 11. Provide regular reports to superiors regarding the quality standards of learning both in the theory class and practice class. Carry out the control and reporting on equipment in the kitchen. Please send your curriculum vitae to email hrd@pib.ac.id or reza.widias@pib.ac.id. Phone number 62361880099. For further info, please visit our website www.pib.ac.id. Selanjutnya untuk lowongan kerja yang ketiga dari Kelly Job Vacancy, HR Manager, Journalist, Food Manufacturer, Gresik Placement. Bachelor degree in Human Resource Management, Law, Psychology are preferred. 5 years latest working experience in multinational food manufacturer, specializing in human resource and industrial relation, fluent in English, willing to be placed in Gresik, East Java. Please send your application to Safira_Ariska@kellyservices.co.id kellyservices.co.id/jobs. Oke, next, My Republic Sinarmas, lowongan sukses berkarir. Wujudkan impian Anda dengan gabung bersama perusahaan internet nomor 1 di Indonesia sebagai account eksekutif. Masa kerja 5 bulan, penjualan 1 bulan 5 juta sampai 15 juta.
Potensi penghasilan per bulan 10 juta hingga 24 juta. Masa kerja 4 bulan, penjualan 1 bulan 5 juta sampai 13 juta. Potensi penghasilan per bulan 9 juta hingga 18 juta. Masa kerja 3 bulan, penjualan 1 bulan 5 juta 10 juta. Potensi penghasilan per bulan 7 juta hingga 13 juta. Masa kerja 2 bulan, penjualan 1 bulan 2,4 juta hingga 7 juta. Potensi penghasilan per bulan 2 juta hingga 9 juta. Masa kerja 1 bulan, penjualan 1 bulan 1,6 juta hingga 5 juta. Potensi penghasilan per bulan 1 juta hingga 6 juta. Ini bukan MLM, waktu kerja bebas, persyaratan praktis, gratis pelatihan, jenjang karir untuk yang berprestasi, bonus bulanan, bonus tahunan, tunjangan karyawan baru, bisa kerja dimanapun, online maupun offline. Kirim CV Anda ke lucky.bagas@myrepublic.net.id atau telepon 0811 3166 604. Selanjutnya dari Tankop. Deskripsi kerja bertanggung jawab terhadap terpenuhnya kebutuhan rekrutmen di perusahaan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan training untuk peningkatan kompetensi karyawan, melakukan analisa performance management, dan membantu menyusun indikator KPI, bertanggung jawab dalam proses administrasi dan kelengkapan dokumen kepegawaian, bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan aset perusahaan, sebagai fasilitator untuk perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah dan masyarakat sekitar terkait perizinan ataupun legal permit atau lainnya. Kualifikasi pendidikan minimal S1 skala jurusan, lebih disukai background pendidikan dari psikologi, hukum, dan MSDM. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun pada bidang HR, GA, dan memiliki dasar yang kuat di legal atau IR. Memiliki pengetahuan mengenai HR, GA secara general dan undang-undang ketenagakerjaan, memiliki SIM A atau C, bersedia mobile jika diperlukan, komunikatif, memiliki daya juang, adaptif, dan bisa dipercaya. Penempatan Sidoarjo. Oke. Kirimkan resume terupdate Anda ke alfeus.nehemia@tankop.id dengan sisi recruitment to@tankop.id, Instagram @tankop.id, in Tankop, dan Facebook Tankop. Baiklah, itulah untuk lowongan kerja mulai tanggal 1 hingga 6 Desember ini. Silakan kirimkan lamaran kerja Anda. Jika Anda yang ingin tanyakan, silakan langsung ke kontak atau komen di bawah ini. Itulah lowongan kerja. Jadi selamat melamar, semoga diterima dan mendapatkan penghasilan yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.